d'Égypte. Aina ile tulikuambia pale Misri. Laissez-nous servir les Égyptiens. Uitwache shie tutumikie wa Misri. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens Tunapenda sana kutumikia wa Misri que de mourir au désert. juu tukufwe katika jangwa. Moïse répondit au peuple. Musa akajibu kwa mataifa, Ne craignez rien. musiogope, Restez en place mubakie pafasi pale et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. muhone ufungulivu ile Mungu atafanya katikati yenu. En ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Kwa siku hii munaona leo, awa wa Misri munaona, vous ne le verrez plus jamais. amute waona kamwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amute waona kamwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Leo tuko nasema katika kitabu cha Kutoka kishina chetu kinasema quittez vos endroits. Haleluya. Amen. Toka pa mafasi yako, toka pa makao yako, pafasi pale pale kukubana, pafasi pale pale kufungwa, toka. Haleluya. Amen. Jo inakuwa kishina chetu cha leo, toka pa makao ya kukubana. Israeli alikuwa taifa ile Mungu alijua. Israeli alikuwa taifa mpendwa wa Mungu. Haleluya. Wakati mmoja Israeli alijetrouve kuya esclave. Juu ya nini Israeli alikuwa esclave? C'est parce que Israel aliachana na Mungu. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Israeli aliabandone Mungu na Mungu naye anamtoa, anakuwa mtumwa kwa nani? Kwa Farao. Wakati alikuwa mtumwa kwa Farao, Israeli araanza kuria kwa fimbo, araanza kulala kwa fimbo. Haleluya. Amen. Asiwezi kula kama wampike mfimbo. Kazi yote konafanya mpaka mfimbo. Lakini ndani mwabo mulikuwa manunguniko, ndani mwabo mulikuwa kusemakanya, kulikuwa kutompola. Juu ya nini tukunateswa hivi? Juu ya nini tukunangaika hivi? Ule Mungu wa baba yetu, ule Mungu wa bankambo yetu eko wapi? Haleluya. Amen. Bakaanza kujiuliza kwa wenyewe, ule Mungu tulishikiaka, ule Mungu wa Abraham, ule Mungu wa Jacob eko wapi? Banatafuta bamuone Mungu, lakini ndani mwabo balisaulika ya kusema kama leo mimi najikuta mkifungo, c'est parce que nilimkosea Mungu. Haleluya. Amen. Kuko vifungo vingine vinakuyapa maisha yetu. Haina kifungo kusema familia na kumpite. No. Kuko vifungo vingine ni wewe na mie tunamkosea Mungu. Mungu naye anatutoa. Mungu naye anatukabula. Kubale wenyewe wenye vifungo. Bale wenye vifungo wanakubamba, wanakumate, wanaanza kukudirije, wanaanza kukuongoza. Unakuwa mtumwa wao. Bantu mingi sana beko batumwa ya mashetani. Bantu mingi sana beko batumwa ya ngiza. Haleluya. Amen. Uko mtumwa je? Uko bintu bile wao haupende kufanya na usitoke vifanya. Uko mtumwa. Inabidi kutoka ile makao yako ukwamo. Inabidi kutoka mwile position yako ukwamo. Israeli inaanza kutafuta atoke mu mikono ya Farao, lakini pa kutoka mu mikono ya Farao inapendeza pakuye mtu mmoja ule atebatosha mu mikono ya Farao. Mungu alidepeshe Moise. Moise akakuya
ndani ya munji ya Farao mule mumisiri mulikuya makanuni balisema akutakuya mtu hata moya atazala mtoto mwanaume. Kama unazala mtoto mwanaume tutaua. Kwani Farao anajua asema mkombozi ekwako. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Asubuhi ya leo mimi kusema kwa mtu mmoja. Ule mtu mmoja eko mkifungwa kia miaka na miaka. Ule mtu mmoja eko muesclavagisme. Kula kwako ifo ukaibe. Kuvala kwako ifo bakuvurie jo uvwale. Ni butumwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Banakuampeshe avancer. Abapende uendelee. Banapenda wewe ngoma kalomba kwao, uweze kubalomba. Ni butumwa. Mais il y avait quelqu'un qui est venu sur cette terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Biblia inasema alijifanya ye kuya mapepo, alijifanya ye kuya mtumwa, alijifanya ye kuya modi juu ya weye ubarikiwe. Moise, Mungu alikala naye anamweka munyumba ya Farao. Para mweka munyumba ya Farao, alimutuma munyumba ya Farao njo ajue mentalite ya nani ya Farao. Kama Mungu na wewe alikutuma hapa chini ya dunia na Mungu anakutuma na wewe mkartie Masangoshi, njo ujue mentalite ya nini ba Masangoshi. Haleluya. Tanke uko na Mungu, hakuna kitu hata kimoja kitaweza kufanya nini kukubloke. Tanke unabakia kwa mikulu ya Mungu, mashetani na baloji abatakuwa na uwezo ya kukubamba wewe. Kile tulomba shie ni kubakia mumikulu ya nani ya Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu. Kama tunafanya mapenzi ya Mungu, pa ile fwashi tuko hapo tutatoka. Haleluya. Amen. Ile kifungo unakionaka miaka na miaka kitakutoka kama unabakia mu mapenzi ya Mungu. Israeli, Mungu anamwambia Moise, uende ukatoshe watoto wa Israeli mu mikono ya Farao. Moise anaenda. Angalieni, Moise anaenda kwa nani? Pa kwa ule muntu ule kula alikala. Haleluya. Amen. Asikwende kwa mtu mwingine. Mungu anamutuma mwile nyumba alikala, wendemo umwambie Bwana aliberebe bantu kwa bebe wende hapo. Haleluya. Kama ni wewe na mie, nataka kusema c'est impossible. Ule mtu ananijua bien. Anajua sema nilikimbia juu niliua mtu. Haleluya. Amen. Mungu biko impossible, lakini Mungu anamunurisha mpaka mwile nyumba. Haleluya. Mungu ataweza kukunurisha pafashi pale ulishindwa. Haleluya. Amen. Mungu ataweza kukunurisha pafashi pale unaona hapa kukue maendeleo. Mungu anakunurisha hapo. Haleluya. Amen. Juu ya utukufu yake fanya nini? Ionekane. Haleluya. Amen. Kama tuko chini ya dunia, ni juu ya glory ya Mungu ifanye nini? Ionekane. Hatuna chini ya dunia, juu ya glory fulani ionekane. Moise alisikia boka, juu anajua bien kile Farao eko. Me Moise alienda, wakati anaanza kwenda ndani ya Moise, muruku ya dutu. Ndani ya Moise amkuwe conviction kusema Farao ataitika kulibere watoto wa Israeli. Haleluya. Sa vile Moise alikuya na Mungu. Sa vile Moise alitumainia, alichikia sauti ya Mungu. Ile sauti ya Mungu ilimwakompanye. Mungu naye alimwakompanye. Wakati alifika mbele ya Farao, Farao asikukuwe na uwezo. Farao asikukuwe na nguvu. Paske nguvu ya Mungu ilikuya ndani ya Moise. Haleluya. Amen. Kama unaikala na Mungu, fashi yote utaenda, Mungu ataonekana na Mungu atasimama pali popote pembeni yako. Haleluya. Hata baadhi beko baje, fashi balikuloka, unasema mwi quartier, jo baliloka baba yangu, mwi quartier, jo baliloka ndugu yangu, barua ndugu yangu. Mungu akapaa ile uwezo ya kukururisha mle quartier, njoo ya utukufu yake fanya nini? Ionekane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Alléluia. Pale akili ya Mungu inaisha, yake inaanza. Pale yako inaisha, yake inaanza. Alléluia. Pale unaona sema hapa mie kunaisha, mimi tafuta kufa, ya Mungu inaanza. Huyu mwanamke mchane
alikuwa na chakula kidogo mnyumba yake. Maandiko inasema huyu mwanamke alibeba ile chakula aprepare akule na mtoto yake bachumba bafanya nini? Bakufwe. Alléluia. Alléluia. L'espoir en Dieu. Kama uko na kitumaini ndani ya Mungu, Mungu atakutosha pa makao pale wiko. Papa kifungo pale wiko, Mungu atakutosha hapo. Huyu mwanamke alitumainia kufua. Huyu mwanamke aliona lufu ni kule tu waka kunaisha. Na mtumishi wa Mungu anakuya, anamwambia wewe mwanamke, wende ndani ya nyumba yako unipe chakula nikule. Anamwambia sema, mwalimu, ndani ya nyumba yangu hamuna chakula. Kale kekwa mnikamie na mtoto wangu tukule kuisha. Mtumishi wa Mungu anasema unipe kombe nifanye nini? Nikule. Alléluia. Amen. Quand tu es à Jésus, kama uko na espoir ndani mwake, hautakuwa na doute. Alléluia. Amen. Doute inashindishaka mtu. Kama Moize alikuwa na doute, kama watoto wa Israeli na leo hii ndio kwa mtumwa. Alléluia. Amen. Doute munalaka boka. Ba Kristo mingi sana beko na boka ya kujafondre contre mes esprits diaboliques. Maesprit diabolique haina na nguvu mbele yako. Maesprit diabolique iko chini ya mikulu yako. Wewe uko yuru parce que Jésus-Christ demeure en toi. Quand la Bible me dit que tu es le temple là où Dieu demeure, si réellement tu es le temple, alors le temple de Satan tafanya kumaisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu anamdefend, Mungu anamuonesha Farao ya kusema mie ndio mkubwa. Hata anaitilizea ule mtu Farao alijua kwenda kutosha watoto ya Israeli. Wakati watoto wa Israeli wanaanza kutoka kwenda katika njia konenda, Mungu alimwambia Musa sema, hapa unebatosha bataenda mkana fasi kuko sali na maziwa. Lakini plan ya Mungu haikukuwa sema bashunguluke. Plan ya Mungu ilikuwa kwenda direct. Na Mungu anaangalia katikati ya watoto ya Israeli, mlikuwa wale bantu abakukuwa na kitumaini, mlikuwa ba rebel. Ilipendeza Mungu asezone, ilipendeza Mungu atengeneze kizazi kia Israeli. Jo bashikuye bantu bageuke tena. Haleluya. Amen. Mungu alijua sema katikati yao mko ba rebel. Ilipendeza Mungu atengeneze kile kizazi kimwaminie kwa haki na ukweli, na kile kizazi kimupe confiance Mungu. Ni kule Mungu alibabeba anaenda nabo njia ya jangwa. Ile njia walifanya 40. Maandiko nasema wakati Israeli anza kwenda, banaangalia kumukongo yabo, banaona Farao. Farao wakati aliona Israeli na mtoka. Haleluya. Haleluya. Shetani asipendake ule alikuya ngambo yake mtoka. Kama ulikuya mlevi, kama ulikuwa msharati, kama ulikuwa mtu fulani unamtoka, shetani asipendake. Shetani atatafuta mpaka njia yote akuyafani akubukle. Haleluya. Haleluya. Farao anasema no, aba bantu hawezi kwenda, hawezi kuniacha mimi munani mshomaji, hawezi kuniacha mimi nitesu, nianze kutumika hapana, batoto waanze kutumika hapana, aba bantu mimi nenda wabamba barudi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Satana eko na kutafuta usansi yote. Satan ashipende wewe uavance. Satan anapenda ukwe esclave wake a perpetuité. Haleluya. Satan anapenda wewe uanze kumtumikia. Unamtumikia Satan mwani mumawazo mubaya. Unamtumikia Satan munini muakili mubaya. Unamtumikia Satan nini mumajibu yako. Unamtumikia Satan nini mukomportement yako. Unamtumikia Satan. Mais Satan ashipende akuache. Anapenda kuekepa mawazo mubaya, mifano mubaya, ubakie nayo. Jo bantu kusangule atakalamuka. Satan anasikia kabien. Mais kama unamutoka, wanasema ule ni mtoto wa Mungu. Satan kwake kuna kwa kilio. Haleluya. 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 Ni kule Mungu aliacha mbingu akatuma mwana wake wa pekee hapa chini ya dunia. Juu ya ule wote atampokea apate uzima wa milele, afanye ashipokee. Haleluya. Kama unampokea Yesu,
Yesu anakuya mettre wa vie yako, hauwezi kupotea kamwe. Hata baloji wanasimama nje, hata wanafanya complot ya nje, ile ma complot yao itabarudilia kwa wenyewe. Alléluia. Parce que Jésus-Christ demeure en toi. Pharaon anasema pale, mitaenda, mimi aba bantu ntebabamba. Wakati wanaanza kwenda, batoto ya Israel banashikia boka, banamfuata Moise. Moise, ni mambo gani tulikufanya njoo ututoshe kwa Farao tuanze kwenda wewe? Mfahamu munani mu Egypte mko makaburi, utafuta kutosha kaburi, tunakufa. Atakukuambia utubebe, atakukuambia ututoshe. Ba Kristo leo leo unamwambia Yesu, ulikuya njia nini? Alléluia. La foi en Jésus-Christ, il n'y en a pas. Quand tu le veux amini à bintu ya bule. Yesu alikuya njia nini? Jésus il est venu vous sauver. Mais bantu abapende kokolewa. Bantu wanapenda babakie paka mbubaya wao. Babakie pa mbuchafu yao. Non, bien aimé. Inabidi kuchanger. Inabidi kutoka mbuchafu. Kama toka mbuchafu na nawa mai, uko mtu wa propre, na bantu utakuramkia. Alléluia. Alléluia. Amen. Matunda ya shetani iko na demere ndani mwetu. C'est parce que shewe yetu tunamkaribisha. Kama tunamkataria, shetani sitakai ndani. Amen. Moïse anamwambia sema, "Mweye, mwikale kimya, mubakie pa kwa pale mwiko." Alléluia. Bakutetemeka wanaanza kutetemeka. Bakubeba decision kwa kurejoindre Farao, banabeba decision. Manjuko nasema kulikuwa kikunji kimoja nasema, "Shi tunaenda kwa Farao, atupende kufa." Wakati barenda kwa Farao, Farao shikubache bashima. Farao fanya nini? Alibaua. Alléluia. Kama unatoka mwa shetani, ushipime fanya nini? Kurudi hapo. Kama unarudia mwa shetani, jua sema lufu lwako unakufa, unaenda wapi? Mgeena. Alléluia. Parce que projet ya Satana ashipende bantu bende mu paradis. Projet ya Satana ashipende bantu baokolewe. Projet ya Satana napenda bantu bende mugeena, bakufa pamoja naye. Alléluia. Bangaike pamoja naye. Mais Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, c'est pour que ule atamwamini apate kushima wa nini? Wa milele. Alléluia. Bale balichika kwenda na Moïse, balipata kushima. Lakini bale abakuchika kwenda na Moïse, balenda munini? Mulaana, mulufu. Alléluia. Farao ashikuichike. Farao babeba sema no watakwapa batretu baugwe, balibaua. Musa anabambia sasa mwikale kimya leo hapa. Leo hivi nimeambia. Bale muko naona ba Farao, bale ba Egyptien, bale mune baona. Amute bona kakamwe. Musiogope, amute bona kakamwe. Leo ndio siku ya nini? Ya mwisho. Alléluia. Alléluia. Juu ya nini Moïse anakusema na conviction? Anakusema na conviction parce que anajua ule mwenyewe alifanya nini? Alimutuma. Alléluia. Kama unajua ule uliaminia, kama unajua sema Yesu alikufa msalaba Golgotha juu ya mie nipate kushima. Yesu alikufa msalaba Golgotha juu ya kusema mie niheshimiwe. Yesu alikufa msalaba Golgotha juu ya mie nibarikiwe. Bien-aimé, hauwezi kuchika proposition yote ya shetani. Shetani anatupropozaka iba tu, iba. Ni proposition Satana. Alléluia. Rosa mishitaiba. Mais nibe tu parce que mlango faut bakuye. Alléluia. Mina iba, mina kwa nabi. Tunakuya. Atukure baraka. Tunakura nini? Laana. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Satan nous pousse jour et jour mpaka tufanye mbaya. Landa. Mulande tu babako, mulande. Mulande tu mamako, mulande. Utaona. Mulande tu bwanako, mulande bibi yako, mulanda. Wewe unasema hapa bila mulanda, mimi namuweza kunaishi. Hapana. Nimejaribisha maisha wewe mwenyewe, landa na kubamba. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes obligés ya kusupprimer ile maloi ya Satana ndani mwetu, kukatala maœuvre diabolique kudemere ndani mwetu. Alléluia. Ni kule Moïse alibambia sema amutamona tena ufarao. Ni kukatala, sike Moïse alikatala parce que anajua ule mwenyewe eko naye ndani. Ni kule Paul anasema celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit
Alléluia. Kama Yesu eko ndani mwako papa, kama Yesu anekala ndani mwako, au utakuwa boka na baloshi. Alléluia. Tunapeleka boka na baloshi, c'est parce que tunajua sema Yesu ashina ndani mwangu. Alléluia. Kama Yesu eko ndani mwako, au utakuwa na boka lufu. Lufu ni passage. Ile iko destiné kwa mtu wote atapita hapo. Alléluia. Amen. Mais kama uko ndani ya Yesu, ile lufu alina na nguvu wa maisha yako. Batakuwa mwili, mais nafsi hawataibambaka. Alléluia. Amen. Tubakie ndani ya Yesu. Tubakie ndani mwake. Ye Mungu atatukombania. Alléluia. Amen. Ile matatizo, mangaiko uko naona, haina nafasi mu maisha yako. Problème uko nayo, iko kaloko sana. Mais avec Jésus, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, unaweka na roho yako yote na kitumaini yote, mimi nakwambia sema nguvu ya shetani haina na uwezo wako. Moise anabaambia sema abute baona. Moise alikuwa mtu sawa wewe. Haleluya. Moise alikuwa mtu sawa wewe. Mwacha na Moise alikuwa na damu sawa yako. Anaanza kuwa mango sawa wewe. Na anabaambia sema ule farao mnaona ashitokana tena. Pourquoi? Parce qu'en lui il y avait une décision. Kama ndani mwako mko decision, utadéfier pouvoir ya Satana. Kama ndani mwako mko decision, utadéfier pouvoir ya baloje mu famille yako. Haleluya. Utakataa unasema no, na no yako inabakia nini? No. Baloje wanitubambaka nifuatana na shebe nyewe. Vile tushituku na waza, akili tu vile ndio baloje wanitubambaka. Kama mimi nakatala, baloje Stefani inaisha nibamba. Haleluya. Kama Farao na Moizi alisema ndio kweli mimi sasa paifu ashi tumalabika. Tuende tu kwa Moizi kwa nani kwa Farao. Est-ce bafita ku yako? Haleluya. Plan Satana ni exterminer dunia mzima ndio plan yake. Mais plan ya Mungu ana kuterminer plan ya Mungu kuleta bujima. Jésus-Christ là il est venu donner la vie. Jésus-Christ ashiko kuleta lufu. Yesu anakuleta bujima. Nishibe nyendo nataka lufu shebe nyewe. Ya kushikia, ya kuona, ya kufuata. No. Biblia inatuambia hata tutoke ile makao yetu mabaya, tutoke tuyache. Tumtegemee Mungu, tumfuate Mungu. Wakati una Mungu atakulea, Mungu atakuproteger. Haleluya. Amina. Uko makao ingine peke yako hivi wiko au ijue, mais akili yako na mawazo kujona jua makao yako. Alléluia. Amen. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas dans l'église. Makao yako iko wapi? Alléluia. Amen. Asubuhi ya leo Mungu anatuomba tutoke kwa position yetu tulikuja. Kama ni kwa position mbaya, Mungu asema toka. Tembea pamoja naye. Na usiogope tena. Kama unatembea pamoja na Mungu, usiogope. Jua kusema badu yako beko vikanyanyua nini ya mikono yako. Haleluya. Amen. Farao yeye anasema ataweza, mais wakati alifika mbele ya watoto wa Israeli alifanya nini? Alishinda. Juu ya nini? Watoto wa Israeli balika kitumaini kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Amen. Kama unataka kitumaini kwa Mungu, mimi nakwambia sema Mungu atakuwezesha na Mungu atakukombania na Mungu atapa maneno yote ya ajabu kwa maisha yako. Haleluya. Amen. Ni bantu beko nasema, mais bale bantu abana sawa wewe, mshakuachana. Haleluya. Wako différent parce que ndani mwako Mungu Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort sur la croix de Golgotha et la mort haikumuweze. Haleluya. Toka makao yako ya mbaya, fuata na makao, mfuate Mungu. Na Mungu atakusaidia na Mungu atakubariki. Mungu abariki machache mchina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Asubuhi ya leo j'aimerais parler kitu kimoya kile cha wema sana kwa maisha ya mmoja. Tunataka kusema mambo ya Moise na watu wa Farao, na Waisraeli na Farao. Quand tunabeba ile mambo tunachange sasa aina ya watoto wa Israeli ni wewe na mimi. Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est venu nous sauver. Yesu alikuwa kutuokoa kwa mikono ya nani?
ya shetani. Shetani ni Mungu alimtupa chini ya dunia. Biblia yote inatuambia sema ole kwenu, kwani muovu eko wapi? Chini ya dunia. Kwa kusema ule muovu ashikwatenda, kuko principe ile Mungu ashakutukabulia. Mungu anasema uniamini, unipokee, nikuwe Bwana na Mwokozi wako, nikutawale, nirenye kwa maisha yako. Shetani anashindaka ule mtu eko na jina nani? Ya Yesu. Jina ya Yesu kama iko ndani mwako, shetani ashitaweza. Lakini shetani anafuataka kile kiko ndani mwako. Haleluya. Utaweza kuwa na jina la Yesu, ndani mwako Mungu kitu kile kinakokota nani? Shetani. Utajiretrouver unakuya huko kwa Yesu, tanto kwa nani? Kwa shetani. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas pris une bonne décision. Décision ya kubeba ni kusema unakatala matunda yote ya shetani. Unapenda matunda ya nani? Ya Mungu. Matunda ya Mungu ni mapendo. Alléluia. Matunda ya Mungu ni mapendo. Ndio matunda ya Mungu. Matunda ya shetani ni chuki, bongo, bwizi, tamaa, kasirani, ushuda ya uongo. Ndio matunda ya nani? Ya shetani. Lakini matunda ya Mungu ni mapendo. Tusome Galates chapitre 5, le verset 25. Ujue matunda ya kiroho na matunda ya nini? Ya shetani ni kitu gani? Galata, wa Galatia Galates chapitre 5, même 25e verset. M'attendez que je sois parfait parce que je suis un peu loin. Galates. Oh. Kama mtu eko na Mungu ndani mwake, munakuyaka mapendo. Kama unaona ndani wako hamuna mapendo, kusema Mungu ashina hamu, unakuwa kitu kingine. Tuendelee mbele papa, soma papa mishipate. Galates chapitre 5 verset 25. Anza par 20, anza par 20 kushuka. Idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie d'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ça, ce sont des fruits du diable. Bile banataya pale. Alléluia. Muko sanamu. Muko ulevi. Muko matunda ya mingi sana banataya pale. Asema ule muntu atairitie bile bintu. Ule muntu ashitapata uzima wa nini? Wa milele. Haleluya. C'est pour cela qu'on a shetani anatusukumaka tuingie mbile bintu. Shetani asipendake muntu endeleye. Ile ni matunda ya shetani. Ile matunda ya shetani anakuimpose mu maisha yako. Shetani asipende we ukwe huru, anapenda we ubakie nini? Esclave kwa maisha yako. Tenez, papa. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont sacrifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Alléluia. Matunda ya kiroho Biblia inapenda vikale ndani mwetu ni mapendo, uvumilivu. Alléluia. Kuya mtu ko patient, upende marafiki yako. Yesu anasema le plus grand commandement c'est aimez-vous les uns les autres. Aba hivi bintu hivi ni bale bantu banatembea katika kiroho. Sasa kama uko na hivi bintu, shetani anapenda mpaka akupuse. Uko kwa makili mbaya, mawazo mbaya. Ni ile wewe na mie inapendeza tutemere muneno la Mungu, tutemere paka mu mapendo, tutemere paka mu haki. Haleluya. Tushitafute vitu vingine biko bituzuize, tutafute vitu vingine bituvunje wewe na mie. Tutemere ndani ya mapendo na Mungu atakusaidia. Bwana asifiwe. Bwana akusifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Hakuna kitu kile Mungu anachukiaka. Unamuita Yesu, unamupenda Yesu, na ndani mwako Mungu anvia vitu ya dunia. Uko mtoto wa Satana. Juu ya kuwa mtoto wa Mungu inapendeza hii matunda ya kiroho iko ndani mwako, udemere ndani yako na utakuwa mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Kama ndani ya Musa amkwe patience, kama ndani ya Musa amkwe mapendo, kama ndani ya Yesu amkwe mapendo. Parce que Yesu utafuta kokoleo. C'est parce que Jésus a montré son amour envers nous. Anasema non papa, je pars sur cette terre me sacrifier. Kwa image ile tuliumba, mimi nakatala shetani acheze yemo. Mimi na mimi mwenyewe Mungu, mimi na mimi mwenyewe papa, kurekipere ile image tuliumba. Trop c'est trop, diable, trop c'est trop. Shingo tulikuweka hapa, mais wala unataka kufanya tunenda. Il nasema Jésus-Christ, il est venu sur cette terre. Il a fait combat avec le diable. L'esprit, il est esprit Yesu ya aliumba, ba kombana nayo. Alléluia. Il est esprit, il peut dominer esprit à Mungu. Il est esprit, il peut vivre règne total. Mais Jésus il a dit non, toi esprit, c'est moi que je t'ai créé, tu ne peux pas prendre la règne. Alléluia. Jésus-Christ il est venu supprimer il règne shetani kubeba kwa maisha yako. Shetani anabeba règne kwa maisha yako. Ni kama wewe unaita ile mapepo, ile mabintu, unaanza kuabudu sanamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit invoquez le nom de l'Éternel. Quand tu es dans la détresse, invoque le nom de Dieu. Alléluia. Aina mambo ya kubaba. Hapo kama nataka kwa mfumo hapa. Nitampika kapo. Deja unafanya nini? Unafanya nzambi. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas penser comme ça. Un enfant de Dieu peut penser en lui, c'est le pardon. Quelqu'un fait le mal contre toi, tu le pardonnes. Atakutana na Yesu wako. Alléluia. Alléluia. Amen. Kama mtu anakufanyisha kibaya, umwache, umhurumie, na atakutana na nani? Na Yesu. Paul, c'est comme on dit Saul, anaanza kuwa watumishi wa Mungu. Yeye anasema ni kujua success. Alléluia. Yeye ndio anasema njoo gloire. Mais mwisho yake anaanza kwenda kuwa watumishi wa Mungu Damasiki. Anakutana na nani? Na mwenye bantu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
abaloshi atebe ko baje. Kama ndani mwako hamuna matunda yao, hawatakubamba. Me kama ndani mwako muko matunda yao, watakubamba. Haleluya. Amen. No hata tu popo wanapikanaka tu popo. Wanapikanaka tu popo kufuatana na ile matunda ulifanya. Hawezi kuweka popo kama hauna amu. Naka popo hata kubamba hata kizistaka parce que hauna amu. Haleluya. Kama huko amu atakubamba. Mama shishi kama tupawa mama shishi. Ni paka huko amu. Kama hauna utekanyanga haitakufanya nini kitu. Ni kule maandiko yanatuambia katika kitabu kusema alitupa mauwezo ya kukanyanga nyoka na nge. Haleluya. Hata wanabeba nsumu wanaweka mmouvelle unakunywa haitakufanya kitu parce que Jésus-Christ est dedans de toi. Haleluya. Mais kama Yesu ashinamu unakunywa hivi unafanya unale. C'est pour cela Mungu anatuomba tutembee kufuatana na njia yake. Tutembee kufuatana na roho yake. Haleluya. Amen. Juu kutembea pamoja kufuatana na Mungu ni kuwa na mapendo. Haleluya. Haleluya. Tushilinganishe kufuatana na dunia kunaenda. Wao wafanya washakuchukiana. Wafanya hapa pendanaki. No, wao wapendane ni bo, mais wewe wapende. Haleluya. Hivi tuko hapa, tuko obligé ya kuunganisha bantu bale benini ababatanaki. Haleluya. Il y a des familles qui sont divisées. Mais toi, avec Jésus-Christ, tu peux réunir les familles. Tumwambia Bwana asante kwa siku za leo. Bwana mimi nakubariki kwa siku za leo kwa manjiko yako. Unisaidie nitoke kwenye njia mbaya, unisaidie nitembee mu mapenzi yako, unisaidie mu maneno yote. Tutaomba mchina na Yesu. Tuombe. Mungu wa neema, Mungu wa maajabu, Mungu wa uwezo, Baba yangu mie ninakubariki, Baba yangu mie ninakutukuza, Baba yangu mie ninakuinua. Kwa hiyo wakati Jehova ninajua kusema mpaka wewe Jehova uko yulu Baba, ndio maneno yote Baba yangu ninakubariki kwa hii parole ya siku za leo. Ninakubariki Jehova kwa kazi yako Yesu.